ନୀଳ ଉଠୁ କାଳୁ ଆରମ୍ଭ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଭାଗ 2। ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୁହାର। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ବାହାରି ଯିବା ଆମେ ହୀରାକୁଦ। ହୀରାକୁଦରେ କ'ଣ କେମିତି ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲିଲେ 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 ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ଚିପିଲି ମା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି। ନୀଳ ନୀଳ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖେ ଆମେ ଏଟା କୋଉଠି ଯାଉତି ପାହାଡ଼ ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଚାଲ କ'ଣ ଦେଖିବା। ନୀଳ ପାଣି ଦେ ଏଇଠି ତ ବୁଆ କ'ଣ ଯେ କେତେ ପାଣି କେତେ ପାଣି ଭରି କାଟୁଛି। ଚାଲିଟା ଡର ଲାଗୁଛି ବେଡ଼େ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲେ ସେଇ ଉପରେ ଠାକୁର ନା ମାନେ ଠାକୁର କେତେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଏବେ କଲେଜ ଯିବୁ। ଆମ ମେନ୍ ଜୋର ଏଠି ଆମେ କଲେଜ ଯିବୁ ଆମ ପିଲା ସବୁ। ତାକୁ ତାକୁ ପିଲା ଗୋଟା ଆଉ ସମାନ ସମାନ ହବ। ପୁରେ ଦେ ଭିତରେ ଆସିଛି ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବୋଲେ ପୁଣି ଆଇଲା କେମିତି ହେଲା। ତମେ ଦେରା ପରେ ଆସ ତମେ ଦେରା ଆଉ ମୁଠେ ଦେବି ଉଠ ଠିଆ ହବ। ଆରେ ମଝି ଠିଆ ହବ ତୁ ମଝି ଆସେ ତୁ ମଝି ଠିଆ ହବ ତୁ ମଝି ଠିଆ ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କ'ଣ କି ଦେଓମାଳି ଯାଇକିନା ଯେଉଁ ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ଯାଇକିନା ପୁରା ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଇକିନା ସେଠୁ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିକିନା ଦେଓମାଳିଟା ବୁଲିବା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଦଶହରାକୁ ଶୀତ କେତେ ହୁଏ? ଏବେ ତ ଶୀତ ଛାଡୁନି। ଆଉ 5 ଦିନ ଲାଗି ହବ ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ଯିବାରେ। ହଁ ଫୁଟେଇବୁ
रातिले बस्न पानी छर्दैन है 10 टा गते 15 टा गते 20 टा गते तेरा तो दिया खाई दे हेटे माकड़ तो सब जा फोटो था म ऑर्डर पठो फिंगी 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 नील हती हती हता हती 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 हेरा दे उठे खाओ दे ऊपर भी उड़ा तो अलग प्रकार ऊपर को बे नील आउरी अच्छी अधा हाथ सीढ़ीटा किंतु गोटे बिलरे उठी तमें राटू मने मुंड बोले केते पानी बे पानी तलरा सुखी जाई एटू बाहरी के तरह जाई जे जुआड़े देखियो पानी सब आड़े तो पानी पानी नदी तरदा पानी ना एटा केनाल पानी दाउ दिला एटा केनाल पानी हेटी दाउ हैं धीरे धीरे देखे बुलाबुली सरी गला बुलाबुली बा एबे जा खाया पाई खाना का काम किया जाए देखो पूरा खाया पाई हम देख पूरा बासी हम पाखरे धन नाही अरे पाउची जति एति कथा दे निज पेटको तो पाउनी चलो खाइबाटा कोन हो देखिबा चलो खाया पाई वीडियो नाही ए बळे पार्टी आं करी की पूरा खाइते छु पार्क टी बुली पड़िबा टाइम भी 10 टाइम पाखा पकी हे गलानी स्कूल छुआ हाइतिले बुली की से पळै जिबे आमे टिके बुली पड़िबा म्यूजियम टाइम नाही तापरे 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 बुली पड़िबा टिके एटा पृथ्वी मानचित्र डायनासोर सेमती किसी प्रोग्राम नाला भाविलु म्यूजियम बुली पलैया बोली शो स्टार्ट हो 3:30 3:30 स्टार्ट है ट्रेन 4:30 देखिए मैंने बोली बाहर बोल दे कि जा कथा हम पिला सब बुलुं जगह कि संबलपुर खतरनाक
ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ଭାବିଲୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ବୁଲିବା। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ 3:30 ଶୋ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 4:30, ଦେଖି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ ବାହାରେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇବା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଏବେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ 4:30 ବେଳକୁ, ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଯିବା। ହାତୀ ଭାଇ ଡାଇନେସର ଏଇଟା କ'ଣ ଇରେ ଆସିବା ବାଘ ମିରିଗ ବେ ମିରିଗ ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡା ଡାଇନେସର ଚାଲ ମିଳି ଯା ଉଠୁ କାଳୁ ସେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। କଞ୍ଚ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ କେତେ ସରୀସୃପ ମାନେ ମୋ ପଛଆଟେ। କୁଲ ଦାଦା ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ନ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଦେଖି ଚାଲୁ। ଆ ଗାଡ଼ି ଆକୁ ପଛକୁ ହଁ ଆକୁ ସେ ମାଡ଼ ହେଲାଣି କି ଆଡ଼େ ଶୁଆ ସାରି ତ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ, ବାଘ ବାଘୁଣୀ ଖେଳ ଭାଇ କିଏ କିଏ କଣ ପାଇଁ ଏଇନେ रिम झिम पड़ा बहुत खेलिया जिनिस पत्र अच्छी सीटी संबलपुर म्यूजियम सरबनी जिते जिन पत्र अच्छी खेलना भाग आगुणी खेल सब घोड़ा कि नहीं जाए कि मार मार साइकल बुला मार कि बुला साइकल नील बहुत खेलिया अच्छे हाँ बुले दे हाँ यस गाड़ी चली चक्र हम वीडियो शेष पर्यटन देखते धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जय भूटान टाटा।